صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ در مدینی ناری پرسی دیر بخیال گرزم سبحان اللہ در پاک رسول دفو نقشی دیر بخیال گرزم کوستی کی گلندم بزے فستر گلار شاہ دا صحابو مکبری دیر بخیال گرزم سبحان اللہ داد صدیق عمر عثمان علی وطن دے سردار مدروازی دیر بخیال گرزم سترگی ادب کی پزوایا در تو مرسی دغیرتنو تقاضی دیر بخیال گرزم سبحان اللہ یوازی تنئی چوائی پی درود و سلام دل تدیشمار فرشتی دیر بخیال گرزم محمد زمان غمج نبی در بحسان منا مدینہ دی وسیشوی دیر بخیال گرزم یا مدینی منوبری چیزے بار بر زمانے مدینی منوبری چیزے بار بر زمانے تنفیرات پیدر دو غم کی زبر ہر بر زمانے مدینی منوری کی چیزیں بار بر زمانے مدینی منوری کی چیزیں بار بر زمانے تجانان دینم دبارا زماشت خوشحالی گا زماشت خوشحالی گا چی دل بر پکین دیشی زماشت زمانے مدینی منوری کی چیزیں بات بر زمانے مدینی منوری کی چیزیں بات بر زمانے تنفیرات بدر دو غم کی زبر ہر پر زمانے مدینی منوری کی چیزیں بات بر زمانے مدینی منوری کی چیزیں بات بر زمانے
چادر پروانے کی بدس مخیوری کا بدس مخیوری کا مولا میری قسم بھی عاشقی ہنر زمانے مدینے منوری کی چیزیں بات بر زمانے مدینے منوری کی چیزیں بات بر زمانے تفیرات بدل دو قبل کی سفر زمانے مدینے منوری کی چیزیں بات بر زمانے مدینے منوری کی چیزیں بات بر زمانے